first meal in Bantayan. Ba, Tapa og nuggets. lutong bahay ra. Among balay. Wow! Buyag, buyag, buyag. Guide us, Lord. Bantay mi, Lord. Let's go! Guba ang Guba mo helmet nga nang guba man nilang helmet. Dako kas lag pagsalig na to. First stop kay the ruins. My life will be ruined without you. My hay. May ko eh. Salud na sa kong bag. Let's get to the good part. Feeling blessed. Manamig panagkot. Wow! Hi kids, today is the day nga himuon mo na mo. Pareho na ito buhok. Mga sungal po. Magbangs na ako, Bero. Jack! Help! Help! Don't let go, Jack! Oh no! Pasikat sa kaayo. I got a boner. A boner. Look at slipper! What is that? Wala na feeling sa kuwan. Sa isda nga nadakpak. Baka na kuya man. Suya. Ako reflection ako makita. Nandito po kami ngayon sa Bantayan. Nagmuni-muni. Kamusta naman kayo dyan mga kapuso? Jessica Puso. Binisaya. Nasikas. Jessica Soko. Dapat ka diri. Ayun, nakita sa itong bag ba? Okay. Ilat niya mamulan. Sleep sa ni guys. Salamat sir sa iyong pag-support sa akin. Mo rin yung feeling sa diaper nga maglutaw-lutaw. Wow! Dito na ako sa shore, guys. Sure na ba kayo? Sabal. How many? Drone. Drone shot. Nag-crash ang drone. Ata, bitag ba lang niya kami? Alam mo.
like diabetes. Yugma niya silang banana. Yung sa kaya niya banana. Oh. Tundan bro. Hi kids, it's your mom. It's our last day here in Bantayan with your dad. Actually this is our first time traveling alone. Nga layo-layo, and I am very grateful for the experience, and also very grateful for Charles for making this happen. First day was okay, pero yesterday it was a bit challenge kay daghan kay mga unfortunate events, but okay ra. We survived. And you know, natas sa jud ang amo ang relationship that time yesterday. Grabe jud kaayo ang mga panghitabo, but we're fine kids. And having this experience, na-realize na ko ang mga need na mo i-adjust sa usa. And I think kabalo na sa to inyong dad about Anna. Pag first day, we went to the church. We stopped sa church first para mag-pray and to ask for guidance and to offer our gratitude. And after that, the ruins me. Nice actually ang first day kay we are very excited sa among first outing. Pero pag second day, dila na nagkakuan mga challenges kay first nasaag mi kay I'm not very good at navigating nga nasabaan ko sa inyong dad, pero that's fine. After ana kay naslide pa jud ang motor, pero okay ra sad, wala ra kay major injuries nga nito. Ay actually wala ra injuries na itabo, ang na-slide ra dyan mi sa motor. And after that, nangadto mi sa Baigad Lagoon. Happy sa mi dito na lumos. Grabe dyan kayo nga experience. Pero okay. We are very grateful na okay rami. Yeah. This will be our last day. Today is December 29, 2025. And I think oras siya. And I wanna say na I'm very thankful na I've met your dad pag 2023. And nagbigay niya ang pagkaroon. And hoping it will last forever. Yeah, in the January 1, it will be our 2nd anniversary. And I'm excited. Kailan ko. Pero ba siya maabot siya? Actually, yung dad na libang. Sige, murag na may schedule iyahang lubot para malibang. And to Charles, if you're watching this, di ko sure if ako na-upload publicly, di murag ano kayo siya personal. I-upload public pero dili i-announce na i-upload public. And to Charles, thank you kayo, my love, for making this happen. Dugay na kayo nagplano ani, and we did it. Bisag layo sa itong expect na wala kayo takakuan sa atong mga itineraries. Nalinaw man sa gihapon ko. And I hope ikaw sa kailakon. Pero bas mahibong ka nga nung hilak ko, nag-abot niyo. So, di na ako may ilak. Mag-shades na lang ko. Maot siya. I'm very grateful to you. You're such a blessing in my life. I hope you know that. And bisag dili kayo sa abot na ka. Bye-bye. I love you so much. Hey dad. Hey dad naman. Hey kids, it's your dad. Hey dad. Success. Layo ilang CR. Video na dito sa katong tindahan. Yan ay bayad. Wala, nagkuhan tubig sa bar. Tubig. Wala pa ka kalibang nagkuha pa yung tubig, naghakot pa yung ka.
Libang eh. Nakalimot ko. Pot ko. Di ko. Ngayon sa mga pagpangilo. Ano ko? Tubig. Ngayon sa ko. Napay gamay tubig. Ah. Ito pangilo pero wait pang flash. Yeah. Sige, sige. Sumpong kamay. Hey dad. Hey dad, it's your kids. Hey kids. Hey kids, it's your dad. Ako man ang older son. Older. Breakfast by the beach. Breakfast beach. May pa nang hotel sili. Dala na na sila. Wait, nice lagi ang view. Hey kids, it's your mom. I'm 25 years old right now. And I'm so lucky that I found the love of my life. Charot! Ano ka? Di man ni siya mako ano eh. Mabak. That's your dad. Ito siya bitaw. Kasi ito kong last story ay. Halimot man ko. Yeah. Yeah, yo. I'm so grateful. A message na po for you. For Ann. I love you so much. Yeah. And I hope you know that. Okay, sa una lang. Nagidumog ko nila. Anyway, Trent Lawrence. Actually, I'm so very grateful that you came into my life earlier than I expected. And you were once my Christmas wish. If you know that. And I love you so much. I'm truly blessed. And thank you so much sa mga effort. Nagihimo for me. Hello, padaw nami uli. Uli nami. Look at the view. What a nice view. Yeah, nice view. Oh, dito na. Ito sa same view. Wow. Wala na dyan taman. Ganahan na ka mo uli or ganahan ka mo extend. Hindi na extend pero ang trabaho man. Ang pagbiyahin man pero Bito. New Year na happy. Ah, anniversary na nato. Wala man ako nablihan. Gift man tawag ta nagsabot wala na koy kwarta para gift nimo na. Nangupit na lang ganita sa kuan. Di tabangi ko bi. meron din. Ano nang